Eh, lokasinya di mana? What do you think? This one. So hang on. Di acara ulang tahun, Kak. Ini ya, hang on. What do you think? This picture. Where this where does this picture take place? Kira-kira di mana? Ulang tahun atau apa? Ini ada Di, popcorn. Ini S- ada di popcorn. Bioskop, bioskop, Kak. Oke, bioskop. someone said bioskop. Oke, satu yang bilang bioskop, ada yang bilang ulang tahun. Any other respon? Ada jawaban yang lain? SN Together. Di mana? Ulang tahun, Kak. Oke, ulang tahun. Oke, Happy good. birthday. Sekarang kita lihat second picture. This one. What do you think? Kira-kira gambar yang kedua ini di mana lokasinya? Ruang So, tamu, Kak. oke, good. Good respon. Ada yang Ruang bilang ruang makan, tamu. kan, ruang makan, Kak. Oke, ada yang bilang ruang makan. Oke, kira-kira ini di rumah atau tidak? Di rumah, Kak. Iya, Kak. Oke, do you think that this picture is taken place at home? Kira-kira ini di rumah tidak gambarnya ini, yang gambar kedua nih? Home, Kak. Oke, good. Iya, Nah, Kak, sekarang, di rumah. oke, good. Oke, nanti kita cek ya. Jadi, the first picture ada yang bilang tadi di birthday party, ulang tahun. Ada yang bilang di cinema atau bioskop, di theater. Kemudian yang kedua ada yang bilang di living room atau dining room, tempat makan, ruang tamu, dan seterusnya. Oke, let's see later. Kemudian gambar ketiga, what do you think? Gambar ketiga, kira-kira di mana? Cafe, Kak. Di, Oke, di cafe. ya. Someone just said Di cafe, rumah oke. makan, Kak, di rumah makan. Oke, ada yang bilang di rumah makan, restoran ya. Ada yang bilang cafe. Oke, now let's check. Kita cek. Let's go. Oke, jadi hang on. Cek. Nah, oke. Sekarang gambar yang pertama, kalau Anda lihat Of the at the cinema. cinema. Oke, apa itu cinema? Eh, Bioskop. Oke, bioskop Bioskop. ya. Tadi ada yang merespon bioskop. Jadi kalau ditanya benar, Kak. apa, good, good answer, good, correct. Jadi kalau ada yang tanya apa itu cinema, bioskop. Jadi kalau ditanya Bioskop. bahasa Inggrisnya bioskop, dalam bahasa Inggris cinema. Bisa juga Cinema. teater, teater ya. Tapi teater itu lebih sempit, biasanya lebih ke pertunjukan seni. Tapi kalau sinema itu kecakupannya lebih luas. Semua jenis film ada ya. Ada yang pernah Yes. ke Iya, Kak. bioskop di sini? Have you ever been to a cinema? Ada yang pernah ke bioskop? Sungga. Dari, Kak, pernah, Kak. Oke, di Kendari atau di tempat lain? Kolaka, Kak. Oh, di Kolaka ada Kulaga, Kak. bioskop ya? Oke, good. Ada, Kak. Yes. M-game. Oke, good. Mas. Sekarang Kendari. gambar yang gambar yang kedua. At someone's hang on. At someone house. Apa artinya at someone house? Di rumah seseorang. Nah, tadi ada yang jawab di rumah, berarti jawabannya benar ya. Jadi ini di It's rumah home, dan Kak. Oke, it's home. Yes. Jadi jawabannya di rumah. Jadi gambar itu lokasinya di rumah dan kemungkinan besar di tempat makan, di dining room, Yes. tempat makan ya. Tadi ada yang bilang di tempat makan Kak ya. Oke, yes. That's the answer. Jawabannya itu benar ya. Kemudian the third one, kalau Anda lihat, let's see, at a cafe. Um, Oh, di kafe. Oke, di cafe ya. At a cafe, di sebuah cafe. Jadi gambar yang ketiga ini tadi ada yang sebutkan cafe, jawabannya benar. Oke, sekarang Yes. Name is ikuti. Fata, Kak. Oke, jadi coba diikuti penyebutan saya. Jadi kalau cinema itu penyebutannya cinema. Coba semua bilang cinema. Cinema. Oke, good. Cinema. Cinema, good. Sekarang putusan yang Cinema. kedua. Cinema. Someone's house. Someone house. Oke, house. Someone house. House. Someone house.
Oke, bukan house ya, tapi house. Good. Kemudian House. cafe. Cafe. Aman. Cafe, Eh. cafe. It's Okay, cafe. Cafe. I'm in the cafe now. Ya. Bukan cafe. Kalau cafe itu kopi ya. Tapi kalau cafe itu cafe, tempat nongkrong. Cafe. Okay, good. Any question? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan, guys? Clear ya? Clear, clear. Oke, jadi sebelum saya Kak. Oke, yes, please. At so means apa itu, Kak? Yang Someone. So, yang gambar yang kedua. mestinya berada itu, Kak, artinya. Oke, good. Jadi at someone's house itu artinya saya di rumah teman. seseorang. Nah, oke, good. Jadi bagus pertanyaan Fatah ya. Jadi kalau ada kata-kata at begini ya. Jadi ini kalau ada at itu menunjukkan keterangan tempat. Ya. Jadi ingat Yes, Kak. kalau ada kata at itu menunjukkan keterangan tempat. Berarti di. Apakah dia di rumah atau di cinema atau dia di cafe atau di kampus atau di sekolah, it all use a. So for instance dia bilang I'm at home, berarti saya di rumah. Ya. So I am at school, saya di sekolah. I am at the university, saya di kampus dan seterusnya. Clear ya? Good. Yes, good. Okay, good. Thank you. Now let's move on. Kita pindah. Nah, coba kalian dengar percakapan yang pertama. Ini ya. So saya akan putar percakapan yang pertama dan coba didengarkan baik-baik. Kalian bisa dengar? Belum ada suaranya, Kak. Oke, bentar. Kayaknya saya harus headset. Coba ya. Unit 10. Dah? Recording 17. Yes. Udah ada, Kak. Julie, Frank, Lawrence and I are going to have lunch together at the Green Cafe on Saturday. Would you like to come with us? Oke, kira-kira gambar yang recording yang saya putar tadi ini merujuk ke gambar yang pertama, kedua atau ketiga? Pertama, Kak. Oke, saya ulang ya. Coba didengar clue-nya. Kira-kira tempatnya di mana? Kalau ada nanti sebutkan, oh tadi saya dengar kata apa, ya. Unit 10. Recording 17. 1. Julie, Frank, Lawrence and I are going to have lunch together at the Green Cafe on Saturday. Oke. Di mana? Cafe, Kak. Cafe, Kak. Apa clue-nya? What's the clue? Apa yang kalian dengar clue-nya? Kan cafe. Cafe. Oke, the first one dia menyebutkan kata cafe ya, cafe. Yes, Kak. Kemudian kalian sebut tadi dia mendengar kata-kata lunch, makan siang, ya. Jadi Iya, Kak. siang Lagi makan siang di cafe, Kak. berarti good point. Kita lanjut ya. Would you like to come with us? Sorry, I can't, because I work on Saturdays. Okay, no problem. Another time. Yeah. 2. Oh, Kenny, we're going to have a dinner party at my house on Sunday. Would you like to come? I'd love to. Thanks. Great. It isn't going to be a big party, just 6 of us. Okay. What time? Oh, sorry. Is 7:30 okay? Yeah, that's great. Thank you. Oke, kira-kira what do you think the second audio? Home, Kak. Yang kedua. Oke, Lagi makan bersama di rumah teman, Kak. Oke, good. Jadi ada jawaban lain? Saya ulang ya. So I'm gonna repeat once more time. Saya ulang sekali lagi. Nanti didengar clue-nya baik-baik. Kira-kira kelihatannya di mana? Isn't going to be a big party. No. We're going to have a dinner party at my house on Sunday. Another time. Oh, di Yeah. berarti. 2. Oke, nomor 2. Oh, Kenny, we're going to have a dinner party at my house on Sunday. Would you like to come? I'd love to. Thanks. Great. It isn't going to be a big party, just 6 of us. Okay. What time?
Oh, sorry. Is 7:30 okay? Yeah, that's great. Thank you. Okay, what do you think? Number 1, A. Dinner party lagi party, Kak. Okay, someone say picture number A ya, picture A ya. Oke, yang lain? Iya, Kak. Yang B, Kak. Oke, B. Oke, sekarang yang A. Saya tanya A. Kenapa Anda milih A? Apa clue-nya? Karena saya dengar tadi, Kak, ada kayak pembahasan kayak dinner party, Kak. Kayak Oke, party dinner begitu. party. Oke, good. Sekarang yang B. Kenapa pilih B? Karena dia tadi menyebutkan kata house home, Kak. Oke, Dan good. ada Jadi, partinya, Kak. Berarti dia lagi mengacara di rumah teman, Kak. oke, good. Jadi, good point. Jadi, bagus analisisnya. Jadi, sebenarnya A dengan B mirip-mirip. Tapi yang paling tepat itu adalah gambar B. Ya, jadi Oke. kenapa gambar B? Yes. Kenapa gambar B? Karena pertama party. Party itu kan pesta. Pesta itu biasanya di bioskop atau di rumah? Di rumah, Kak. Di rumah, Kak. Anda tidak bisa pesta di bioskop karena mengganggu orang ya. Jadi tidak ada orang yang pesta di bioskop. Karena di bioskop itu Good, kan ya. bioskop itu kan tempat entertaining, tempat tidak senyap, tidak boleh ribut karena orang fokus ke screen ya. But if you Yes. want to do a party, kalau Anda mau lakukan pesta itu biasanya di rumah. Jadi clue yang pertama lah party, dinner party ya, pesta makan malam. Yang kedua dia bilang my house, di rumah saya. Nah berarti gambar yang tepat adalah bravo. Okay, good point. Kita lanjut. Yang ketiga pasti jawabannya satu, tapi coba dengar audionya ya. Nanti dicarikan saya clue-nya apa sehingga jawabannya adalah picture A. Oke? Iya, Kak. Yes. Okay, good. Let's go on. 3, Hey, Mel. How are you? Good, thanks. Listen, there's a good film on at the cinema on Thursday. It starts at 7. Would you like to come with me? Yeah, that would be great. Can I ask Claire to come too? Yes, of course. Great. What time shall we meet? 6:30? We can get a coffee before we go in. Okay. Okay, I'm gonna repeat once more. Saya ulang sekali lagi. Terus nanti didengar clue-nya apa. Terus saya akan tanya clue apa yang kira-kira kenapa dia merujuk ke gambar yang pertama. Listen, there's a good film on at the cinema on Thursday. It starts at 7. Would you like to come with me? Yeah, that would be great. Can I ask Claire to come too? Yes, of course. Great. What time shall we meet? 6:30? We can get a coffee before we go in. Okay. Okay, what's the clue that you heard from? 10. Recording Ya ada penyebutan, Kak, sinema karena kan Oke. gambar A kan lagi sinema kan lagi nonton bioskop. Okay, good. So the speaker just did mention about cinema. Dia pertama sebut cinema. Okay, good. Very good. Ada lagi clue yang lain? Yang kalian dengar? Ada yang mendengar tadi kata film? Film? Film apa itu? Coba dengar ya. Coba dengar. Nanti di sini-sini. Hang on, ya. Good film on at the Satu, cinema. good film on. Kita, Ya, film ya. on. Nah, coba. There's a good film on at the cinema. Oke, ada film yang bagus di sinema. Oh, Jadi clue-nya ada adalah ada film sinema. bagus di bioskop. Oke, good. Jadi clue-nya adalah pertama sinema, bioskop, yang kedua film baru. Oke, good. Excellent, guys. Sekarang kita cek jawabannya. Oke, conversation 3, conversation 2. Oke, good. Jadi betul ya. Nah, sekarang kita pindah. Okay, now I'm gonna share to you how to use this certain expression. Jadi sekarang kita gunakan bagaimana menggunakan ekspresi ini kalau Anda ingin mengundang seseorang. Nah, tadi perhatikan ya. Jadi making invitation. Jadi making invitation itu adalah memberikan undangan.
Kalau Anda mau mengundang seseorang datang ke acaranya, apakah itu acara pesta di rumah, atau mengundang ke bioskop, atau mengundang ke tempat lain, itu gunakan kalimat ini dalam bahasa Inggris. Jadi, contoh nih, baik. Pertama, hang on. Oops. Would you like to come? Nah, coba, would you like to come? Semua bilang, ikuti saya. Would you like to come? What's you like to come? To come? Oke, coba. Feel Would you? like to come. Oke, would you Would you like to come? Like to come. Oke, jadi kalau artinya ini would you like to come, maukah engkau datang? Atau sudikah engkau datang? Atau kalau bahasa kita sederhana, mau kau datang ke acaraku? Nah, itu ya. Jadi would you like to come? Ya. Would you like to come? Jadi ingat ya. Nanti Would Anda boleh would you screenshot. Jadi kalau mau diingat, kalau selain dicatat langsung di kertas, Anda boleh screenshot aja di layar ya. Ya, bisa Ya, Kak. jadi would you like to come? Oke, good. Apa tadi artinya would you like to come? Apakah kamu bersedia datang ke rumahku? Maka intinya apakah kamu bersedia datang? Jadi ke rumahku, ke pestaku, atau itu menyesuaikan nanti kata setelahnya ya. Tapi intinya would you like to come? Apakah Anda bersedia untuk datang? Bersedia. Second one. Would you like to Would have you like- dinner with us? Coba ikuti saya. Would you like Would you like to have dinner with us? to have to have dinner with us? Dinner dinner with us. with us? Oke, apa artinya dinner? Kayak Pesta Kak. kita, Kak. No. Dinner itu makan malam. Ya. Oh, makan malam Kak. Jadi dinner itu makan malam. Nah, kira-kira artinya apa? Would you like to have dinner with us? Apa artinya menurut kalian? Apakah kamu bersedia datang di rumahku makan malam? Oke, jadi artinya would you like to have dinner with us? Apakah engkau bersedia makan malam dengan kami? Ya, jadi Dengan misalkan kami. kalian undang temannya datang ke ke acara keluarga tak makan malam, apakah pesta atau apa? Kalian bilang aja would you like to have dinner with us? Maukah engkau atau bersediakah engkau datang untuk makan malam dengan kami? Oke ya? Would you like To have dinner Dinner. with us. dinner with Oke. Which us itu Kak? Kami. As, jadi as itu kami. Oh. As itu kami. Oke, jadi as itu kami ya. Yes. Oke, good. Ada pertanyaan? Clear? Yes. Oke, good. Nah, sekarang kita lanjut. Yang ketiga, would you like to come with me? Coba ikuti saya. Would you like Would you like to come with me? to come with me? Oke. to Artinya, come with me? maukah engkau datang bersama saya? Moga kamu bersama saya. Oke, maksudnya itu bersama kalau misalkan ada yang Anda mau pergi ke suatu tempat, nah kamu ajak temanmu sama-sama maki. Nah, itu bahasa Inggrisnya ini. Jadi kalau bahasa Indonesia kan, kalau bahasa lokal kita ya sama-sama maki pergi. Nah, kalau di bahasa Inggris kan, would you like to come with me? Ya, would you like to to come with me? Oke, coba diulang. Would you like Would you like Would you like with me? to come with me? come with me? Oke, would you like to To come walk with me? Oke, good. Would Next. you like to come with me? Oke, good. Walk with Lanjut. me. Would you like Would you like Would you like Empat. Sorry. to come with us? Jadi ini ya. Would you like to come with us? Would you like to come with? join us? Would you like to come with us? Apa kira-kira artinya? Maukah kamu bersama kami? Oke, bersama kami. Good. Jadi ingat, tadi as itu kami ya. Nah, kalau me itu saya. Iya, Kak. Jadi diingat, kalau me itu berarti saya. Kalau as itu berarti kami. Nanti diubah saja. Kami. Kalau misalkan kamu sendiri ya, would you like to come with me? Tapi kalau sama teman-temanmu, terus kau undang orang lain, bilang would you like to come with us? Paham ya? Iya, Clear? Kak. Oke, good. Silakan di screenshot, kemudian kita pindah. Bisa ada catatannya, Kak.
Oke, hang on. Saya hapus dulu ya. Ya, Kak. Ya. Oke, Kak. Sudah. Aman? Unit 10. Kak. Recording 7. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ini kan tadi mengundang, making invitation. Itu kan mengundang ya. Ini making invitation. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda mau merespon? Jadi Anda diundang terus Anda respon ke orang. Nah, sekarang yang kita pelajari. Oke. Pertama, I would love to. Coba ikuti. I would love to. I love to Left you. I would I I would love. to thanks. Oke, coba. Jadi itu bisa ya. I would Ya, coba. Bentar. Coba I would love to. I would love I to love you. Thanks. thanks. Oke, good. Terima Jadi kasih. artinya itu oke, saya mau sekali. Jadi I would love to itu artinya oke, saya senang, saya mau, saya pengen. Terus ditutup dengan thanks. Jadi jangan lupa ditutup dengan thanks, artinya terima kasih ya. Jadi kalau misalkan Yes. temanmu bilang, "Hey, would you like to come to come to my house?" Mau ke tidak kamu datang ke rumahku? Terus kamu merespon karena kamu mau, kau bilang, "I would love to, thanks." Ya, saya mau sekali, thanks, terima kasih. Oke ya? Jadi ingat, Good. kalau Anda setuju atau mau datang atau menerima undangan itu, maka Anda katakan I would love to. Baru Love thanks. to thanks. Oke, good, thanks. Next. Yang kedua, diikuti saya. That would be great. To work be The will Oke, that coba ikuti. would That be would great. be. The would Oke, that would that would be the great. would that would That would be great. It's great. that would be great. Oke, good. That would be great itu artinya wow, kedengarannya bagus sekali. Ya, jadi kalau Anda ditanya, would you like to come to the cinema tonight? Anda mau datang ke bioskop malam ini, terus karena kamu mau, setuju, kamu bilang, oh, that would be great. Wah, bagus sekali. Maksudnya bagus sekali berarti kamu mau datang ya. Dan Anda bilang that would be great, berarti Anda merespon positif undangan itu. Oke? yes. Good. Okay, now next. What about this one? Sorry, I can't because I work on Saturday. Coba ikuti saya. Sorry, I can't I come because I work on Saturdays. Because work and talk to you. Oke, coba menurut kalian ini kalau Anda jawab ini kira-kira dia menerima undangan atau menolak undangan itu? menolak, Kak, menolak. Tidak, Oke, Kak. good. Menolak, Kak. Caranya menolak sopan karena dia awali dengan kata Sorry. sorry. Oke, good, excellent. Jadi kalau Anda misalkan diundang terus Anda tidak bisa, dalam bahasa Inggris sopan, termasuk ke dalam kita bahasa Indonesia, kita mengatakan maaf, nah tidak bisa, Kak. Nah, simpelnya dalam bahasa Inggris Anda katakan kata sorry. Sorry, I can't. Sorry, I can't itu maksudnya mohon maaf, saya tidak bisa. Because I work on Saturdays, karena saya bekerja di hari Sabtu. Oke? Yes. Jadi nanti itu menyesuaikan. Jadi setelah Anda mengatakan I can, saya tidak bisa because, coba alasannya menyesuaikan. Misalkan saya punya kelas because I have class. Saya ada kelas. Di hari Sabtu. Oke, atau karena saya harus antar mamaku hari Sabtu because I have to drive my mom. Saya harus antar mamaku dan seterusnya. Oke ya? Good. Next. Good. Coba ikut saya. Thank you. Thank you. But I can't. But I can't. Because I am going to have dinner with my parents. Because I'm going To have dinner with my parents. with my parents. Oke, jadi dia bilang With my begini, thank parents. you, terima kasih. But I can. Apa artinya but I can? But I can. Tapi saya tidak bisa. Jadi but I can itu artinya saya tidak bisa. Jadi dia awali dengan thank you.
Kamu diundang, terus kamu merespon mengatakan thank you, terima kasih. But, tapi I can't, saya tidak bisa. Ya, jadi ini sopan juga Datang. Anda menolak undangan. Jadi Anda bilang dulu terima kasih, and then setelah itu kamu katakan but I can't, saya tidak bisa, because I'm going to have dinner with my parents, karena saya punya kegiatan makan malam dengan orang tua saya, atau karena malam ini saya mau makan malam sama orang tua saya. Oke ya? Bisa dipaham? Iya Kak. Oke, Paham Paham, Kak. Kak. jadi ini 4 ini ungkapan kalau Anda misalkan mau menolak undangan. Ini menerima, kemudian yang Menolak. dan ini yang menolak. Menolak. Silakan, Menolak. mau di screenshot, silakan di screenshot. Keluar, Kak. Clear. Oke, all done, all clear. Jelas ya. Clear Kak. Oke, ada pertanyaan? I'm good. Thank you, but I can dinner. Have dinner with my friends. Apa itu, Kak? With my parents. Have dinner with my parents itu artinya karena saya punya acara Lagi makan dinner. malam dinner dengan orang tua saya. Parents itu orang tua. Berarti kalau parents itu bapak sama mama ya. Kalau mama kan my mom. Kalau bapak my dad atau my father. Tapi kalau dia dua-duanya orang tua, maka bahasa Inggrisnya my parents. Parents ya. Berarti di sini, Kak, saya lagi makan malam bersama orang tua. Ya, kedua orang tua karena Kedua orang tua. dilengkap bapak ibu ya. Yes. Oke. Ada lagi? Any more question? Ada pertanyaan lagi? I'm going to. Oke, Thank next. you, bud. Kalau nggak ada kita pindah ya. Nah, ini coba kalian dengar. Ini kalian dengar. Terus nanti yang pertama ini kira-kira apa yang diisikan? Jadi, coba didengar ya. Diikuti. Jadi mulai dari Anna, Lawrence, Anna, dan seterusnya. Jadi Anna bilang apa, terus nanti diikuti. Unit 10. Recording 19. Hi, Lawrence. How are you? I'm good, thanks. And you? Fine, thanks. Listen, we're going to have a small party on Friday night. Would you like to come? Oke. Sorry, I can't. Oke. Kira-kira satu, kalian tadi dengar apa yang dia bilang? Kalau dia undang? Saya ulang ya. Coba Iya. coba fokus untuk menjawab poin nomor 1 ya. Nanti apa yang diucapkan oleh pembicara itu kalian dengar, terus nanti jawabannya nomor 1 untuk mengisi kekosongan nomor 1. Unit 10. Recording 19. Hi, Lawrence. How are you? I'm good, thanks. And you? Fine, thanks. Listen, we're going to have a small party on Friday night. Would you like to come? Oke. Dia bilang apa? Would you like fun? Excellent. Highline. Would you like to come? Would you like to come? Oh, ya. Artinya would you like to come? Highland. Ah, ini yang dia bilang tadi ya. Would you like to come? Would you like? Like to home. Ini yang dia sebutkan tadi. Ya Kak. Would you like to come? Apa artinya would you like to come? Maukah Anda datang? Maukah Anda datang ya? Bersediakah Anda datang? Oke, good, excellent. Lanjut kita ke coba diperhatikan poin yang kedua, nanti dia bilang apa ya? Unit 10. Recording 19. Hi, Lauren. How are you? I'm good, thanks. And you? Fine, thanks. Listen, we're going to have a small party on Friday night. Would you like to come? Sorry, I can't. Because I'm going to have dinner with some friends. Oke. Kira-kira Lawrence ini yang poin kedua ini, dia bisa datang atau tidak? Tidak bisa, Kak. Oke, Bisa, dia Kak. tidak bisa ya, karena dia bilang sorry, I Bisa, can't. Kak. Saya Sorry, I can't because I work on Saturday. Sorry. Okay, good.
Jadi dia tidak bisa ya. Oke, excellent, pintar, mantap. Sekarang kita lanjut nomor 3. Oh, okay. But I'm going to have lunch at the new cafe on Sunday. Would you and Greg like to join me? Thanks. That would be great. Dia What? bilang apa nomor 3? Would you like to join me? Would you and Greg. Jadi dia bilang would you, maukah Join di hari dan Sabtu, Greg Kak. itu oke untuk ikut sama saya. Berarti dia mengundang atau Would dia you like to punya come with menolak? me? Mengundang, Kak. Oke, excellent. Jadi dia mengundang ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana responnya number 5. Apakah dia menerima undangan itu atau menolak? What time shall we meet? Menerima, Kak. Let's meet at 12. Okay. See you then. See you then. Ulang ya, coba diperhatikan. Because I'm going to have dinner with some friends. Oh, okay. But I'm going to have lunch at the new cafe on Sunday. Would you and Greg like to join me? Thanks. That would be great. Oke. What time shall we meet? Let's meet at 12. Okay. See you then. See you then. Oke, dia bilang apa? Merespon that would be great. Nah, masih ingat yang ini yang tadi? Duh, Masih ingat yang ini? Yang ini nih? menerima, Kak. Oke, that would Menerima, Kak. berarti dia menerima. Menerima, Kak. Bersedia, Menerima. Kak. Oke, good. Paham ya? Excellent. Ada pertanyaan, guys? Yang lain, Kak. Aman ya? Sekarang kita wrap up. Sebelum kita tutup, saya jelaskan kembali supaya kalian ingat. Hang on. Gimana ya? Oke, jadi coba diperhatikan. Jadi ini kalimat yang kalian bisa gunakan kalau ingin mengundang. Would you like to come? Ingat ya, would you like to Would come? you like to come? Oke, yang kedua, would you like to have dinner with us? Apakah Anda mau dinner dengan kami, makan malam? Kami. Would you like to come with me? Ingat, with me itu dengan saya, berarti sendiri. Anda yang mengundang sendiri Apakah ya. kamu pergi bersama saya? Oke, good. Kemudian, would you like to come with us? Apa artinya? Maukah kamu pergi bersama kami? Oke, sekarang kalau responding to invitation itu I would love to. Apa tadi I would love to? Kak. Saya senang. Senang. Terima Oke, kasih. Senang. good, excellent. Senang, terima kasih. Oke, sekarang kemudian yang kedua, that would be great. Apa artinya that would be great? Kedengarannya bagus, berarti merespon dengan baik, positif ya. Yes. Oke, kalau That- sorry I can't, dia tolak atau dia terima? Tolak, Kak. Tolak, Tolak, Kak. Kak. Oke, good. Jadi ingat, sorry I can't Karena- because I work on Saya Saturday. tidak Saya ada bisa. kegiatan, saya ada Lagi kerja di hari bekerja, Sabtu, Kak. Kak. Excellent, very good. Kemudian thank you but I can't. Menerima atau menolak? Menolak, Kak. Oke, good. Jadi ini beberapa, soalnya banyak ungkapan yang kalian bisa gunakan, tapi kalian tidak perlu tahu semua, tidak perlu hafal semua. Yang penting kalian ingat beberapa ini, itu kalian sudah bisa gunakan dalam percakapan sehari-hari, khususnya untuk konteks mengundang, menerima, atau menolak undangan. Oke ya? Yes. Oke, jadi belajar itu tidak perlu langsung semua, karena kadang berat untuk dihafal semua atau diingat semua. Yang penting one by one, satu persatu, step by step, selangkah demi selangkah. Yang penting kalian ingat 1 atau 2 poin yang kita pelajari hari ini. Terus kalian coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan temanmu. Kalau misalkan ketemu, would you like to come to my rent house? Mau tidak kamu datang ke kosku? Kamu bilang, I would love to, thanks. Saya mau terima kasih. Oke ya? Jadi ini kalian coba. Senang dan terima kasih. Oke, jadi coba nanti dipraktikkan dalam sehari-hari. Good. Any question? Any question, guys? Kenapa, Kak? Question. It's clear. Ada pertanyaan begitu. Clear ya? Apa? Oke. Clear? Clear, Kak. Oke, kalau tidak Yes. ada, cukup untuk hari ini. Dan silakan break, makan siang, terus nanti ke kampus, dan semoga kegiatannya hari ini dimudahkan semua ya. Thank you, Kak. Belajar baik-baik, buat bangga orang tuanya. Thank you. Yes. Oke, Kak. Hari ini cukup untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan ya.
Saya tutup. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. Yes. I fine, thank you, Kak. Info Waalaikumsalam. Bata. Apa? Info. Info kemana? Biliar dulu. Biliar.